الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم. أيها المواطنون، أيها الصحفيون، مرحبا بكم في النقطة الصحفية اليومية حول جائحة كورونا، والتي تتميز اليوم بتسجيل 8 حالات شفاء، 2 من دار النعيم، حالة من توجونين، وحالة من القصر، 3 من تفرق زينة، وواحدة في عرفات. وهذه الحالات فيها حالة من مستشفى الأمراض المعدية، وفيها 7 حالات من المخيم الجامعي. ونترحم على أرواح 3 حالات وفاة، من بينها رضيع عمره 7 سنوات، نحن بصدد إجراء الفحوصات لأمه، ومن بينها شخصان آخران توفيا فور وصولهما للمؤسسات الصحية، أحدهما في مركز أمراض القلب، والآخر في مستشفى الأمراض المعدية. وبهذه المناسبة نذكر مرة أخرى بضرورة الرجوع للمؤسسات الصحية في حالات الاشتباه. احنا ضرك في الوباء، وأعراضه باتت معروفة لدى الناس، معناها هي حمى وكحة، وأحيانا تتعقد بقليق النفس وصعوبة في التنفس. وهذه الحالات اللي ذكرتها يا الله تنجاب للمؤسسات الصحية، وخاصة إلى أن تعود حالات عند مسنين وعند أشخاص مصابين بأمراض مزمنة، كيف أمراض القلب، كيف مرض السكري، كيف القصور الكلوي. هاي الأمراض المزمنة حد فيه وحد مسن في السن، إلى أن تظهر عنده هذه الأعراض اللي هي يا الله مدى تفكر في هذا المرض اللي هو، وتعود تمشي تدور العلاجات. ومع مولانا هي سبة، ومع مولانا إن شاء الله نوفقوا في ننقذوا اللي كاتب له مولانا عيش. يقال ما هو مقبول على أن هذا الأشخاص يعودوا يتموا في المنازل إلين يعودوا الرمق الأخير، ينجابوا المؤسسات الصحية، إياك أنهم يتوفوا فيها مع كل أسف. وإذن نترحم على أرواح هؤلاء الشهداء، ونرجو لذويهم الصبر إن شاء الله. أما بالنسبة للكشف عن المرض، فتم إجراء 320 فحص مدة 24 ساعة الأخيرة، وبهذا يكون عدد الفحوص التي أجريت حتى الآن 10,037 فحص. الفحوص اليوم التي تم إجراؤها من بينها 53 فحص متابعة ما بين الأشخاص المحجوزين في مستشفى الأمراض المعدية، والأشخاص اللي تحت الحجر الصحي في المخيم الجامعي، وبعض الأشخاص اللي في المستشفيات الأخرى. ومن بينها 267 فحص للتشخيص، وتتوزع على النحو التالي: 230 فحص من نواكشوط، 6 من أدرار، 5 من البراكنة، فحص 1 من قديماقة، 22 من نواذيبو، وفحص من ترارزو. كل هذه الفحوص أدت الكشف 39 حالة جديدة، كلها مخالطين، وتتوزع على النحو التالي: 3 حالات في دار النعيم، 8 في تيارت، 2 في توجونين، 3 حالات في القصر، 18 حالة في تفرق زينة، و5 في عرفات. وهكذا يكون عدد المصابين إلى حد الآن هو 784 حالة من بداية الوباء إلى اليوم، من بينها 65 حالة شفاء، و39 حالة وفاة، و86 حالة تحت الرعاية الآن، من بينها 7 حالات لديهم أعراض
متقدمة، و53 حالة عندها أعراض عادية متوسطة، و620 بدون أعراض. Chers citoyens, chers journalistes, bienvenue dans votre point de presse journalier sur la situation de la pandémie du Covid dans notre pays. Elle se caractérise pour ce jour 4 juin 2020 par la guérison de 8 malades, 8 personnes atteintes, qui se répartissent ainsi: 2 personnes de Darnaï, 1 personne de Toujouni, 1 personne d'Iqsa, 3 de Tevraghzena et 1 personne d'Arafat. Ces 8 personnes, il y en a 7 qui étaient dans le pavillon universitaire et 1 personne était hospitalisée à l'hôpital des maladies infectieuses. Nous déplorons 3 décès pendant les dernières 24 heures, dont un nourrisson de 7 mois qui est venu en urgence au niveau de l'hôpital Cheikh Zayed et est décédé tout de suite après son arrivée. Nous sommes en train de faire les examens pour sa maman pour voir si il s'est avéré lui positif après le test post-mortem, et nous sommes en train de faire le test pour sa maman pour nous assurer que si elle est Covid positive, qu'on puisse la prendre en charge. Les 2 autres décès sont arrivés, un à l'hôpital des maladies infectieuses et l'autre au centre de cardiologie. Et toutes les 2 personnes sont arrivées vraiment à un stade final. Et elles sont décédées malheureusement dans ces structures. نترحم على أرواحهم ونتمنى لأهلهم الصبر إن شاء الله وليتغمدهم الله برحمته الواسعة. Pour ce qui est du dépistage, les dernières 24 heures ont connu la réalisation de 320 tests, dont 53 tests de suivi auprès des personnes confinées au pavillon universitaire et auprès des malades hospitalisés à l'hôpital des maladies infectieuses et dans les autres structures hospitalières. Ces 320 tests réalisés ont abouti au dépistage de 50, c'est-à-dire de la réalisation de 53 tests de suivi, comme j'ai dit, auprès des personnes confinées et ou hospitalisées. Et il y a eu 267 tests de diagnostic, et donc ce qui porte le nombre de tests réalisés jusqu'ici à 10 037 tests. Les 320 tests des dernières 24 heures se répartissent ainsi qu'il suit: 232 tests de Nouakchott, 6 de l'Adrar, 5 du Brakna, 1 test au Guidimaka, 22 à Nouadhibou et 1 test de Trarza. Et donc, ces tests ont permis de dépister 39 nouveaux cas, qui sont tous des cas contacts et qui se répartissent entre les régions de Nouakchott, les Muqata de Nouakchott ainsi qu'il suit: 3 cas de Darnaï, 8 de Teret, 2 de Toujouni, 3 cas d'Iqsar, 18 de Tevraghzena et 5 d'Arafat. Quant au nombre de cas enregistrés depuis le début de l'épidémie, il a atteint aujourd'hui 784 cas, dont 65 guérisons, 39 décès et 680 cas encore suivis. Parmi ces derniers, 7 cas présentant des signes graves, 53 cas avec des symptômes simples et 620 cas sans symptômes. Je voulais revenir sur les cas de décès pour déplorer le fait que tous ces décès sont survenus
pratiquement au niveau communautaire, parce que même s'ils ont été enregistrés dans les structures de santé, ils n'ont été amenés dans ces structures de santé qu'à la dernière minute, et donc il n'a pas été possible de les sauver. Et là, j'en appelle à tous les citoyens pour que tout cas suspect de cette maladie soit amené dans les structures de santé, surtout quand ils présentent des signes, et surtout des signes de complications, que sont des difficultés respiratoires avec une fièvre, une toux, et donc surtout si ces signes apparaissent chez des sujets âgés ou des sujets qui ont des maladies chroniques connues, comme les maladies cardiovasculaires, l'insuffisance rénale ou l'hypertension artérielle ou encore le diabète. Et donc, ces cas-là, ce sont des cas à risque, c'est-à-dire qui courent en danger quand ils présentent des complications, comme je l'ai expliqué. Et donc, nous appelons les citoyens à rester vigilants, surtout par rapport à ces personnes âgées, ces personnes qui sont atteintes de maladies chroniques, et de les amener dès l'apparition des premiers signes dans les structures de santé. Et si, bien entendu, Dieu le veut, on pourra les sauver. Je vous remercie et à demain, Inch'Allah.